বিরতির পর ফিরে আসলাম। বজ্রংনগর এলাকার নির্বাচিত এমডিসির তহবিল থেকে বেশ কিছু সামগ্রী প্রদান করা হলো এলাকার জনগণের মধ্যে। বিশেষ করে আজ লেফুঙ্গা আড্ডি ব্লকের অধীন শচীন দেববর্মন মেমোরিয়াল কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠানের আয়োজন, যেখানে খেলার সামগ্রী, বাদ্যযন্ত্রের সরঞ্জাম প্রদান করা হয় উপস্থিত সংশ্লিষ্টদের মধ্যে। তবে বজ্রংনগর এলাকার যিনি নির্বাচিত এমডিসি, তারই তহবিল থেকে এই সমস্ত সামগ্রী প্রদান করা হলো। আজকের বিশেষ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উপস্থিত ছিলেন তিপ্রামথার অঘোষিত সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন, সিমনার বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা এবং সিমনার ডিস্ট্রিক্ট নির্বাচনী ক্ষেত্রে এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা থেকে শুরু করে অন্যান্যরা। একই সঙ্গে রুনিয়াল দেববর্মা তিনি উপস্থিত ছিলেন। আজকের এই বিশেষ আয়োজন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সামগ্রী প্রদানকে কেন্দ্র করে কি বক্তব্য উঠে এসেছে রুনিয়াল দেববর্মার, শুনুন। আমি 17টা বিসি जोङो बुजोंनो वाकिनगरा एमडिसि फान जे पुइला बुबाग लिडारशिप बिसिंनि ताबुनो पुइला एमडिसि फान मानसे बो साजमा बो सामान बागिना जों जत एमसीएम आजुलाई बुबागरा फान तैरिखाय जत एमडिसि बिजिपि एमडिसि फान तिब्रा मतन एमडिसि जत एमडिसि फान नाम बाके ताकला जों ताकलाय बसरा पुइला बा जों आनिया बुजोंनो वाकिनगरा दिनि कीर्तन सेट फुटबल क्रिकेट बैट बल ताई गिटार ताई बैंड पार्टी सेट जतनो जे नांगमानि रेतो जे इमरजेंसी बेसिस तुई किरि जागा तुई का पाक्स जागा ते फाइनेंस हालो बटने टाउन टोटल जों यूटिलाइज के 50 लाख इनसे 25 लाख इनका औरनो जतनो कीर्तन सेट हिंदी गिटार हिंदी जत मानि ना रुबाइने कीर्तन टोटल जों रना 40 जना ग्रुप न इनका बैंड पार्टी रना टोटल 35 जना ग्रुप न मुं ग्रुप दङ इनका ओमफ्राय गिटार दङ विभिन्न खाय एनजिओ नि थ्रुयै जों जत जाम चाइनि जे जत जरै दङ इनका फाइनेंस हालाबो जों हायकेनो ओएमडिसि फाननि बिसिंखै जे खायनो नांगौनि खायनाय सिनियर एलाकाना बुजोनो वाकिनो न जों बाहायके तेबो हामख्रेखेमन अमनायने ताई न जत सियो पुइलान सिमिनो एमडिसि नि सिखांबो आव इएम मंबायबो जे रुगि सुगि दंनाय जे कुनु जागा गोथै थै थांगा बर' दिनै कन्डोलेन्स सार्भिस खायनो 13 दिन खायनो जे नांसक जों ज' तामसेनो आं गुरि गुरि चुबाय दङ अमनो बुबाग्रन लिडारशिप मिसिंखि बुबाग्र अमनो खुङो सिन दफाना नायकलदि सिन तिकासा जे नांफ्रु बंगाना बुसाय अमनो जों जतनो दा बुबाग्रन लिडारशिप मिसिंखि थानायबो आगि रग बमतिगन सामं खाय दङ दाबुबो खाय दङ ते एबं बुसका सालबो जोंगन खाय बिनो पान्दाव बुबाग्र फायगे बो इमिग्रेशन खाय बो कमानि बागि क्लांखा दाबुं सिनि एम सिनि इमिग्रेशन सिनि सार रविन्द्र देबब्र दङ सिनि एमएलए सिनि सार बिसिगितु दङ हायगेन सिनि जत आ दङ लोकेलनि बरजत दंबाय আপনারা শুনলেন রুনিয়াল দেববর্মার বক্তব্য। কার্যত আজ 17টা ভিসির মধ্যে খেলার সামগ্রী এবং বাদ্যযন্ত্রের সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়। বিশেষ করে এমডিসির তহবিল থেকে এই সমস্ত সামগ্রী প্রদান করা হয় বলে খবর। আজকের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শচীন দেববর্মন মেমোরিয়াল কমিউনিটি হলে উপস্থিত ছিলেন একাধিক বিশিষ্টরা, যার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা থেকে শুরু করে অন্যান্যরা। একটা বিরতির পর ফিরে আসছি, সঙ্গে থাকুন।